ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନାଲ ଥଟ୍ଟା କ'ଣ ତା ଉପରେ ଆମେ ବ୍ରିଫ୍ ନେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଉ ଆମର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନାଲ ଥଟ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ। ଆମର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ବ୍ରିଫଲି ଆମେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ତା ସହିତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, about 20 to 30 MCQ କରିବା ଯାହାକି କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବ। ସୋ ଆମେ ଏ କ୍ଲାସରେ ମିନିଂ and origin of the idealismକୁ ବୁଝିବା, ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଥେଲ୍ସ, ଏନୋଫିନ୍ସ, ସୋକ୍ରେଟିସ୍ ଓ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେମାନେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍, that is principles of the philosophy ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ନଲେଜ ରିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ଟା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଯାହାକି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଟ୍ରାନ୍ସକେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ, ଅବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍କୁ ବ୍ରିଫଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି ଆମର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏଜୁକେସନାଲ ଥଟ୍ ଉପରେ ତାକୁ ଯିବା। ଆମର ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ୍, କରିକୁଲମ୍, ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ କ'ଣ ରହିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଯାହାକି ଆମର OES ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି PGT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି UGC ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସୋ ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଆମର ଓରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍। ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ଟା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଅଟେ। ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫି ଓରିଜିନେଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀସ୍। ଏହା ଗ୍ରୀସରେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। Then Thales in the 640 to the 550 before Christ era was the first Greek philosopher in the Western world who proposed the logical ideas about the creation of the universe. ତାଙ୍କ ପରେ Italian philosopher Xenophon promoted the monoism, belief in the only fundamental reality। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଛି। Then comes the Socrates and he is the student Plato. Plato ଥିଲେ Socrates student. Then the father of idealism ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ। Then Plato explained that mind, soul or the spirit is the fundamental reality and the material world is the only appearance of reflection of the mind ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ବହୁତ ହିଁ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମର ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ଟା ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲୋସଫି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜେନୋଫିନ୍ସର କଥା ଦେଖିଲେ, ସୋକ୍ରେଟ୍ସ, ପ୍ଲାଟୋ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ ବୋଲିକି, ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ। ପ୍ଲାଟୋ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍। ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ ସୋଲ୍ ଉପରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିଆଲିଟି ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଚାଲି ଆସିବା, ଯାହାକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଏପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସ୍ ଇପିଷ୍ଟୋମି ମାନେ ଆମର ନଲେଜ ରିଲେଟେଡ୍ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍କୁ ନେଇକି ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିବା। ତ ନଲେଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଆଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଡ୍। ଗଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରିଏଲ୍ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଡ୍। ଆମେ କେତେବେଳେ ରିଏଲ୍ ନଲେଜଟା ପାଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଭାଇନ୍ ନେଚରକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସୋଲ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା, ଗଡ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା, ତ ଆମର ରିଏଲ୍ ନଲେଜ ଆମେ ଆସିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସୋ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ରିଏଲ୍ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଡ୍। The universe is the creation by the God and the eternal, no beginning and the no end.
गॉड होउछंती क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बोली कह जायछि। देन आम मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव को जिते बेले आसुचे रियलिटी रे कौन ता हम जानबा चेष्टा करिबा। आइडियाज आर इटर्नल और द इनफाइनाइट, मटेरियल ऑब्जेक्ट आर द टेम्पोरारी। आइडियाज को इटर्नल कह जायछि, इनफाइनाइट कह जायछि एवं हमर मटेरियल वर्ल्ड जे मटेरियल ऑब्जेक्ट जे अछि ताको हम टेम्पोरारी भाबरे दर्शाई था ओइठारे होछि मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव। देन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द सुपीरियर देन द material world बोली कह जाए। सोल इज द फ्रैगमेंट ऑफ गॉड, रियलिटी इज द स्पिरिचुअल, एट इज द कोर। एठारे हमर जो वर्ड गुडाक आसुची ए जगह हम देखिले कि ideas are eternal, infinite, spiritual world superior to the material world, fragment, soul is the fragment of God, reality is the spiritual at its core। এই ওয়ার্ড গুড়াক আমি ফ্রেজ গুড়াক মনে রখিলে ହିଁ ତାର क्वेश्चन ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। Then ecological perspective, that is the value related, the main एटरे कह जाय एक्चुअली माने हम वैल्यू ऊपर डिस्कस करबा। तो वैल्यू हला एम हला तो हमर एम टा कोन रहिबो बोली कह जाय। द हाईएस्ट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ होची सेल्फ रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म। हमर हाईएस्ट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ होची सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन जते बेले हेबो हम अल्टीमेट हमर अल्टीमेट एम टा फुलफिल होला बोली के हमें भाई परिबा अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। देन ट्रू वैल्यू होची हमर ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। Life should be guided by the self-control, patience, wisdom and the justice to live morally। यह होची हमर एक्चुअलिकल पर्सपेक्टिव। ये वर्ड गुडे को हमको रिमेंबर करबा को पड़िबो, देन हमें क्वेश्चन करि परिबा। सो देन हमें स्पिरिचुअल बिलीफ टा कोन रहउची हम देखिबा। The universe is the created by the God through the eternal ideas. Man is the most refined creation and the good moral conduct essentially for the self-realization। Overall कहबा गले हमर self-realization हला spirituality ऊपर आइडियलिज्म टा फोकस करूची। देन हमें फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म को जीवा। हमें एठारे चारटा फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म को जानिबा। फर्स्ट होची सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तार थिंकर होचंती हमर चर्च बर्केली। से कहिसंती ओनली आइडियाज एक्जिस्ट, रियलिटी डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन, कॉल द सोलिप्सिज्म कह जायछि। ट्रांससेंडेंटल आइडियलिज्म देजंती इमानुएल कांट। We know that the world through the inborn categories of the mind, knowledge is the partly innate बोली कहिसंती। Absolute idealism, Hegel, all the reality is the manifestation of one and absolute mind and the spirit बोली कहिसंती। Platonic idealism देजंती प्लाटो, ସେଥିପାଇଁ Platonic idealism बोली कह जायछि। तांको मतरे material world is the shadow and the true reality is the world, eternal ideas, theories of forms। So हमको ओवरऑल देखबार के क्यों थिंकर्स माने क्यों फॉर्म्स को बिलोंग्स करंती ताको हम जानिबा को पड़िबो एवं तांकर की आइडियाज टा कोन थिला तांकर सेटा से गुड को मध्ये हमको ओवरऑल मन रखबा पड़िबो। सो नेक्स्ट हमें जीवा आइडियलिज्म एंड द एजुकेशन। आइडियलिज्म रो प्रभाव हमर एजुकेशन आल थॉट पर कोन आस्थे आइडियोलॉजिकल फिलोसफी रो किपरि प्रभाव रही ताको हम देखिबा। फर्स्ट एम ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म कोन हवा कथा ताको हम विचार कोनले जानि परिबा जे फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करितै आइडियलिज्म। सोशल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट, मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट, कल्टीवेशन ऑफ द वैल्यू, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम कथा कह जाए। अल्टीमेट एम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हमर अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन होची हमर सेल्फ रियलाइजेशन। इनकलकेशन ऑफ द हार्मोनी एंड ब्रदरहुड कथा आसी जाय थाए एम ऑफ एजुकेशन जते बेला हम आइडियलिज्म को फोकस करथाउ। देन हम करिकुलम कथा जते बेला देखिथाउ करिकुलम टा लिबरल होबा कथा, स्ट्रक्चर करिकुलम होबा कथा,
आमर फोकस एरिया जगह करिकुलम रे आर्ट्स एंड साइंस को मेजरली फोकस करी थाए सेतरी आमर आसी जाउची लैंग्वेज लिटरेचर geography religion social science physical science moral science history emphasized on the subject that develop the mind ethics and aesthetic ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ ଇଥିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ ଏଥେଷ୍ଟିକ ବିୟୁଟିର କଥାକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ଆମର এই ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରିଥାନ୍ତି ଏମ୍ ଅଫ ଦ ଟିଚିଂ ର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆମେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଉପରେ ଡିସ୍କସ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଥାଏ ଡିସ୍କସନ ଡାଇଲୋଜିକ इंट्रोस्पेक्शन ର କଥା କୁହାଯାଇଛି डिबेट ର କଥା କୁହାଯାଇଛି क्वेश्चन आंसर मेथड इंट्यूशन मेथड यानी कि हमर डिस्कशन मेथड रे को डिस्कशन हला लेक्चर मेथड हला ये सब मेथड रे हमर टीचिंग टा अधिक सक्सेसफुल हिथाई बोली कुहाଯାଇଛି Socratic dialogues teaching through the questioning and the stimulate the critical thinking and discover the knowledge critical thinking आम क्वेश्चन करिकी ही आमर तार आंसर पाई परिबा सोक्रेट को डायलॉजिक the teacher and the student relationship केमिति हेबा कथा according to this philosophy teacher is the central figure हेबा कथा a guide toward the self realization हमर जेतु अल्टीमेट एम टा होची सेल्फ रियलाइजेशन करबा एजुकेशन रो सो ए जगह रे हमर सेंट्रल फिगर जेबे टीचर एंड से गाइड करबे टुवर्ड्स the ultimate aim that is the self-realization should be expert, motivating, morally upright, and the spiritually inclined. Katha use thought-provoking techniques to develop higher order thinking. The student must be curious, hard work, practice spirituality, and also moral conduct. ସେମିତି हमरे हमरो स्टूडेंट आउ टीचर को भीतर रिलेशनशिप रहबा कथा मोरल्स बिलीव ऊपर आइ जगह फोकस करा जायछि मोरालिटी टा ठीक रहबा कथा गोटे टीचर जने गाइड हिसाब रे काम करबा कथा then discipline and the school environment students should be obey and the respect the teachers school must be create the conducive environment for moral and intellectual growth. Self-discipline and self-control are the crucial for the leading to the idealistic life. जेहेतु आमर आइडियलिज्म रा कथा हमें पहुंची हमें रेस्पेक्ट रा कथा मोरल रा कथा स्पिरिचुअलिटी रा कथा गोटे कंडुसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करबा एमिति गोटे एनवायरनमेंट टीचर एवं स्टूडेंट भितर गोटे एमिति रिलेशनशिप टे क्रिएट करबा गोटे कंडुसिव एनवायरनमेंट टे क्रिएट करबा जो जगह आमर टीचर ता सब प्रकार ज्ञान देउथिबे आ गोटे गाइड हिसाब रे काम करिवे टुवर्ड्स द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन आडको छात्र मन को आगभर करबा पई टीचर गोटे गाइड हिसाब रे काम करिवे बोली आइडियलिज्म रो बिलीफ रहिछि देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म strength होची आइडियलिज्म टा फोकस करी थाए हमर spiritual and the moral education upare emphasize upon the higher value for the material success promote the education whole person mind spirit and character building morality upare focus करी थाए but यार criticism हला कि too abstract and the theoretical neglect the practical skill underestimate the science and technology teacher center rather than the student center many seems impractical in the modern and the materialistic world ए जगह हमर आइडियलिज्म टा मेनली फोकस करिछि स्पिरिचुअलिटी मोरल वैल्यू ऊपर इथेस्टिक ब्यूटी ऊपर विश्वास करूछि बट से भूली जाउछि कि हमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो कथा से कहूनी प्रैक्टिकल स्किल रो कथा से विचार कोनेउनी टीचर सेंटर रही जाउछि स्टूडेंट सेंटर जहाँ कथा स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन पर से फोकस करूनी टीचर सेंटर ऊपर से फोकस करूछि सो या क्षेत्र क्रिटिसिज्म देन हमें कंक्लूजन आड़ को जीवा आइडियलिज्म
remain one of the most influential educational philosophies, aiming to the nature of the self-realization ଉପରେ focus କରିଥାଏ। Truth, beauty, goodness ର କଥା କହିଥାଏ। Value based education system ଅଟେ and its seeks to not the impart knowledge but uplift the soul and the characters of the learners ଯାହାକି ଆମର morality ଉପରେ focus କରିଛି, goodness ଉପରେ focus କରିଛି। Overall ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ idealism ଟା ଗୋଟେ moral beliefs କୁ ନେଇକି ଗତି କରିଥାଏ ଯାହାକି ତାର student କୁ ଆମର self realization କରିବାରେ ତାର teacher ମାନେ help କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। So ଏଥିରେ ଆମର idealism ଉପରେ ବିସ୍ତୃତି next ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାର ଆମେ 20 MCQ important MCQ ଟା discuss କରିବା। So first ଆମର ଆସିଛି question who is considered as the father of idealism? First slide ରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ କି father of idealism ଟା କିଏ? So ଆମର answer ହେଇଯିବ option number B Plato ହଉଛନ୍ତି ଆମର father of idealism. Idealism assert that the ultimate reality ଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ବୋଲି କହିଛି mind and the spirit. Idealism state that mind, ideas and the spirit are the fundamental realities and the superior to the material world ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। So এই জায়গায় আমার answer ହେଇଯିବ mind and spirit. Who among the following is associated with subjective idealism? Subjective idealism ରେ associate କିଏ ଅଛନ୍ତି? George Berkeley ହେଇଯିବ ତାର answer George Berkeley subjective idealism ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଥିଲେ। According to the idealist, the ultimate aim of human life ଏହା ଆମେ ବାରମ୍ବାର discuss କରିଛେ ଆଉ ଆମର ultimate aim according to the idealism ହେଉଛି ଆମର self realization। ଆମର idealism ଟା self realization କୁ କହିଥାଏ କି ultimate aim of education ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମର answer ହେଇଯିବ self realization। Idealist philosophy which is superior? Idealist philosophy ରେ ଆମର spiritual world ଟାକୁ superior କୁହାଯାଇଛି instead of material world, physical world or the technological world. The method of teaching most suitable for idealism is method of teaching dialogic method ଉପରେ focus କରିଥାନ୍ତି idealist ମାନେ। Socratic dialogic method ହେଉଛି ଆମର most suitable teaching method that is but ଏହା focus କରିନଥାଏ project method को, heuristic method को, demonstration method को याको focus କରିନଥାଏ only Socratic methods focus କରିଥାଏ questioning dialogic method को। Platonic ideas idealism consider the material world as Platonic idealism ଟା କହିଥାଏ a mere shadow of or the reflection ବୋଲି ବି କହିଥାଏ Platonic idealism को। Which type of curriculum does idealism advocate? Curriculum ଟା idealism ରହୁଛି ଆମର liberal art curriculum direct ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମର idealism ଟା promote କରିଥାଏ including philosophy, art, science, history and moral curriculum but technical point को vocational point को and practical point को से focus करे नहीं तो liberal art curriculum है ये answer। Who proposed the absolute idealism? Absolute idealism को proposed କରିଥିଲେ Hegels। According to the idealist, teacher rules is to idealism ମାନଙ୍କ ହିସାବରେ टीचर रोल ହେଉଛି ସେମାନେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ to the self realization ଯାହା ଆମର ultimate aim ରହୁଛି ତାକୁ ଗାଇଡ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି teachers। So guide towards self realization is your answer। According to the Plato, education is the process ଟା process ଅଟେ
डिस्कवरिंग द ट्रूथ को डिस्कवर करबा पय तर और प्रोसेस अटे इट्स नॉट follow the constructing mechanism discovering truth को follow करी थाए but not the social adjustment earning a livelihood कथा कहे नहीं but हमारा discovery of the truth रा कथा कही थाए प्लाटो का सबरे idealist emphasize primarily on value and idea को focus करी थांती emphasize करी थांती idealist माने हमर आंसर ही जीवो values and ideas transcendental idealism popularized by transcendental idealism टा हमरो कांट द्वारा popularize हेतला idealism discipline is based on self discipline the self control उपरे believe करी थाए what is not the emphasized by the idealism in education मैं जो देखिए पढ़ी थी कि आइडियलिज्म रो क्रिटिसिज्म रे कि से हमारे फोकस करने टेक्नोलॉजिकल स्किल ऊपर से तो खाली मोरल बिल्डिंग ऊपर फोकस करिवो तो वो ब्यूटी एंड गुडनेस रो कथा कहिवो सेल्फ रियलाइजेशन रो कथा कहिवो बट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्किल ऊपर से केते बेले थाए तर हम क्रिटिसिज्म रे ताको डिस्कस करते according to the idealism reality is created by reality टा created by God idealist when believe करंती the idealist believe that the universe is the creation of God first में देखी थी वो shaped by the eternal ideas which of the following best define the Platonic idealism Platonic idealism could define करबो true reality exists beyond the physical world give an answer which value is not typically emphasized in idealism idealism टा focus करिता patience wisdom justice टा कथा कहिता but केते बेले भी हमरा physical strength रा कथा कहि so our answer is about physical strength in idealism the soul is considered as the part of God बोली कहिता हमरा जो soul अछि ता part of God बोली कहिता idealism टा so idealism or idealist believe the soul is divine and connected to God and the ultimate spiritual reality. What kind of school environment is prepared under the idealism? School environment more conducive toward the moral and intellectual development. Idealism टा mainly focus करिता हमरा self discipline morality intellectual growth ଉପରେ ଆମର answer ହେଇଯିବ option C what is not depends the technology and practical skill free and the unsupervised physical training ଉପରେ ଥାଏ conducive moral and intellectual development को ଆମର answer C so ଆମେ idealism को विस्तृत भाବରେ डिस्कस कले तार किसी एमसीक्यू कले सो एमती क्लास टा को भी आसीबो बहुत सारा एमसीक्यू करिबा बहुत सारा थ्योरी फिलोसफी पढ़िबा राम नॉलेज को स्ट्रेंथन करिबा सब्सक्राइब करिबा ए चैनल को आउ एमती देखुथिबे এবং फ्रेंड्स मानको शेयर करते करिबे थैंक यू